Good morning guys. Kakarating lang namin ang palengke guys. Magluluto tayo ng magpapalambot tayo. Kailangan natin ng sabaw sa oras na ito guys. Yan po guys. Buto-buto guys. Para iwas sa mantika guys. Yan po guys, palalambutin natin guys. Nilagyan natin ng sibuyas at saka luya. Pag ito'y malambot na guys, ilalagay po natin itong mga sahog guys. Yan po ang mga sahog natin guys. Meron tayong patatas at saka yan po. Pag ito'y malambot na guys, ilalagay po natin dito guys. Alambutin natin maigi guys para masarap guys. Masarap pang sabaw guys. Habang kumukulo guys, para alambutin natin guys. Natin para mabilis lumambot guys. Guys, malapit na guys. Kunting-kunti na lang guys. Kunti na lang. Guys, ito guys, malambot-lambot na rin guys. Yan guys. Ilagay po na natin ang ating patatas guys. Patatas guys. Guys, pakukulaan natin muna guys bago natin ilalagay ito guys. Tinakpan natin ng 5 minutes guys. Guys, ito na po guys, ilalagay na natin ating sahog guys. Yan na guys. Lalagyan natin ng
paminta guys. Lagyan na natin guys para mag-o guys. Isanguluhan pa guys. Takpan natin. Mayang konti, pwede na guys. At isusunod natin to guys. Yung bangus na binulis. Lalagay natin sa skin. Yan, skin natin guys. Itong pangalawang luto. Ito na guys, tapos na tayo magluto. Isang luto. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel. Please subscribe and follow. Maraming salamat and God bless you. Salamat po.